बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपके रूबरू आने की सआदत हासिल हुई है। इसकी वजह यह है कि एक अहम ऐलान आपके रूबरू पेश करना है। और इस माह शव्वाल की जो 8 तारीख़ होती है वो हमारे लिए गम की तारीख़ है। वजह यह है कि उसी रोज़ रोज़ा शहज़ादी कौनैन को ढाया गया था। उस सिलसिले में हमारे शहर हैदराबाद हो और तमाम दुनिया भर के जो शियाने हैदर कर्रार अज़ादार मातमदार हैं वो तमाम जो है उस दिन को सोग और गम में मनाते हैं। तो इसी सिलसिले में जो एहतजाज और मजालिसें होती हैं और बिलखुसूस अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन इसका अहतमाम करती है, उन्हीं की जानिब से एक मजलिस और एक एहतजाजी धरना है उसका ऐलान है। और इससे क़ब्ल मैं आपको विजुअल में आप मुलाहिज़ा फ़रमाएँ, क्योंकि दुआए ज़हरा कमेटी की जानिब से एक ख़ास तौर से जो नई जनरेशन नई नस्ल के लिए ये पैगाम है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नामपल्ली पे जो हज हाउस है उसके रूबरू जो बस स्टॉप है उसके पास जो एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड्स होते हैं, होर्डिंग जिसे कहते हैं, उसमें इसका इश्तिहार बनाकर अंग्रेज़ी में इसको लगाया गया है दुआए ज़हरा कमेटी की जानिब से। और ये कमेटी भी बक़ी अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर ये तमाम काम अंजाम दी है। और बग़ौर वो आप जो अगर होर्डिंग जो ऐड दे देगा बोर्ड होता है उस पे देखें, सीधी जानिब अगर हम ठहरते हैं तो एक तरफ काबतुल्लाह की शबी है, दूसरी जानिब रिसालत माब के रोज़े की शबी है। दरमियान में शहज़ादी कौनैन का रोज़ा जो था और ढाया गया और निशान ख़ब्र का है, तो वो शबी वहाँ लगाई गई और तमाम जो मज़मून मैटर होता है वो अंग्रेज़ी में तहरीर किया गया। वजह ये कि जो आने वाली नस्लें और दीगर कौमें वहाँ से गुज़रती हैं तो वो तमाम लोग उसको पढ़ें और समझें कि ये किस चीज़ की इत्तला दी जा रही है। तो उसी सिलसिले में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ा सदर मजमा उलमा खुतबा मौलाना अम्मार हैदराबादी साहब क़िबला। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन सामाईन बिलखुसूस हैदराबाद शहर हैदराबाद के मोमिन व मोमिनात से अपील करें कि मजलिस में भी शिरकत फरमाएँ और एहतजाज में अपना नाम दर्ज करवाएँ। और इसका जो अजर है रिसालत माब और अहले बैत मौलाए कायनात तमाम आपको देंगे। मैं क़िबला व काबा से गुजारिश करता हूँ कि आप नाज़रीन से ख़िताब फरमाएँ। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल अव्वलीना वल आखिरीन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बज़तुम मिन्नी। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं इसलिए कि बहरहाल सबसे पहला काम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि दुआए ज़हरा कमेटी के जो नौजवानान हैं माशाल्लाह, हज हाउस के बिल्कुल सामने उसके रूबरू एक बस स्टैंड है कि जहाँ पर जो है जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उस कब्र के निशान को लगाया गया है। और उम्मत मुस्लिमा के लिए एक सवालिया निशान है कि रसूल इस्लाम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि जो 18 बरस ही में दुनिया से गई और 18 बरस ही में आप पर इतने जुल्म ढाए गए कि आपको मरसिया पढ़ने मजबूर होना पड़ा। सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा, कि बाबा अगर ये मुसीबतें रोशन दिन पे पड़ती तो सियाह रात में तब्दील हो जाते। तो लिहाजा इसी सिलसिले से आज 100 साल से ज़ायद हो चुका है कि जनाब ज़हरा के कब्र अतहर के ऊपर जो गुंबद था उस गुंबद को मिस्मार किया गया और आज कोई साहिबा नहीं है, कोई चराग जलाने वाला मौजूद नहीं है, कोई वहाँ पर जाके आबियारी करने वाला मौजूद नहीं है। ऐसे तो हम सब अपने अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाते हैं, आबियारी करते हैं और बेहतर से बेहतर अंदाज़ वहाँ पर रोशनी का एहतमाम करते हैं, साहिबान का एहतमाम करते हैं। लेकिन रसूल इस्लाम कि जिन्होंने हमें दीन इस्लाम हमारी खिदमत में पेश किया और हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सलीक़ा दिया और आखिरत में जन्नत में जाने की ज़मानत जिन्होंने ली है, उनकी इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र अतहर को मिस्मार किया गया, गुंबद को ढाया गया और आज 100 साल हो गए हैं, 100 साल से ज़ायद हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज करते रहेंगे, इसलिए कि हमारा अपना अखलाक़ी और शरई फ़रीज़ा, इसलिए कि हम दस्तरख़्वान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नमख़ार है। मैं इन नौजवानों के हक़ में दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इन तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शहज़ादी हम तमाम की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बस बीबी राज़ी हो जाए।
اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 16 اپریل 2024 بروز منگل شب کے ٹھیک 8 بجے علاوہ سرتوق مبارک میں مجلس انہدام جنت البقیع کے سلسلے سے ایک مجلس رکھی گئی ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرما ہو کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رضایت حاصل فرمائے۔ اس مجلس کو خطاب کریں گے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا محمد مطلوب مہدی سید مطلوب مہدی عابدی صاحب قبلہ انشاءاللہ اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے فرداً گزارش کرتے اس مجلس میں شرکت فرمائیے۔ البقیع آرگنائزیشن، اور اسی کے فوراً بعد 2 دن بعد 18 اپریل 2024 بروز جمعرات صبح 10 بجے انشاءاللہ ایک احتجاجی دھرنا اندرا پارک میں رکھا گیا ہے، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی رکھا گیا۔ تقریباً 20 سال کے قریب ہو گیا ہے اس دھرنے کو کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ اور ماشاءاللہ سے تمام عالم اسلام سے گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہے وہ وہاں جناب رسالت مآب حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو ظلم و ستم ڈھایا گیا اس کے سلسلے سے اپنی آواز احتجاج بلند فرمائے، تاکہ ہمارا بھی شمار مظلومین میں ہو نہ کہ ظالمین پر۔ اس لیے کہ لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے قتل کیا، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا، اور اللہ کی لعنت ان پر بھی ہے کہ جو اس ظلم کو دیکھ کر خاموش رہے، سن کر انسنا کر دیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس ظلم کے مقابلے میں اپنی آواز احتجاج کو بلند کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں البقیع آرگنائزیشن کی طرف سے بسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ صبح 8:30 سے 9 بجے کے درمیان آپ حضرات علیہ سرتوق مبارک تشریف لا لیں، تاکہ وہاں سے بسز مرد و زن دونوں کے لیے وہاں پر بسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کوہ امام قائم یعنی پہاڑی شریف کوہ قائم، وہاں پر بھی ایک بس کو جو ہے بھیجا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی کوہ مولا علی بھی ایک بس کو بھیجا جا رہا ہے۔ ایک بس یا بہرحال سواری کا اہتمام ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس دھرنے میں اپنے آپ کی جو شرکت فرما ہو کر انشاءاللہ مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے رضایت حاصل فرمائے۔ اس لیے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا 20 سال 40 سال 50 سال 60 سال اس کے بعد پھر واپس اپنے اسی مقام پر جانا ہے جس مقام کے لیے اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے۔ مادر امام حسین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ راضی ہے تو رسول اسلام راضی ہے، رسول راضی تو خدا راضی۔ اگر خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جناب زہرا پہ کیے ہوئے ظلم کی مخالفت کرے اور آواز احتجاج کو بلند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقیع 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 البقیع۔ ماشاءاللہ یہ تمام اعلان آپ کے روبرو پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ تمام سے بھی اپیل کرتی ہے کہ اس مجلس میں شرکت فرما کر سرور کائنات کو پرساد پیش فرمائیں اور بارگاہ اہدیت میں اپنا جو حاضری ہے وہ پیش فرمائیں۔ خصوص اعلان یہ ہے کہ احتجاج جو دھرنا رکھا گیا ہے، آپ تمام ہماری جو قوم و ملت ہے تھوڑا سا اسے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم تمام جو ہے اس طرح کے پروگرام میں حصہ نہیں لیتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ یہ آواز ہماری حکومت تک پہنچے۔ اس سلسلے میں البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے جو ہمارے ڈاکٹر شفیق بدر صاحب موجود ہیں وہ بھی رہیں گے، بالخصوص ہمارے علی زیدی صاحب ہیں اور ہمارے سہیل صاحب ہیں، جاوید صاحب ہیں، یہ تمام یہاں پر، اور دوسرے دعائے زہرا کمیٹی کے نوجوان ہیں، یہ تمام بھی اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ تمام کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تک یہ اعلان اس ذریعے سے پہنچ جائے۔ اور اس کے علاوہ ہم البقیع آرگنائزیشن کی جانب سے سواری کا اہتمام ہے علاوہ سرتوق مبارک کے روبرو میدان غدیر سے، اور اس کے علاوہ کوہ خیم کے جدید راجندر نگر کے پاس سے بھی سواری کا اہتمام ہے۔ مرد و خواتین کے لیے علیحدہ سواری رکھی گئی ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں، ہم بھی اس کا خیال رکھیں گے کہ خواتین حضرات پردے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم بھی وہاں پر بھی پردے کا خیال رکھتے ہوئے وہ اہتمام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے موسم گرما ہے اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے وہ تمام اہتمام رکھا گیا ہے، اور تبرک کا بھی اہتمام ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور ہر طریقے کی سہولت اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ اس بی بی کا معاملہ ہے جس نے رسالت مآب کے کہنے پر
मदीने के भूखे प्यासों के लिए चक्की पीस कर आपने तमाम खासे का अहतमाम किया था रिसालत माप के कहने पर, तो उसी तरह उनके जो शहदाई हैं, उनके जो ग़ुलाम हैं, उनके जो आज़ादार हैं, ये अहतमाम कर रहे हैं। बिलखुसूस जैसे मैंने अल-बक़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है, वो हज़रात भी, तो आप तमाम इसका ख़याल रखें और इसमें शिरकत फरमाएँ, मर्द व हज़रात, और ये तमाम अहतमाम करने वालों को आप और शिरकत करने वालों को परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद में इनसे इनकी खिदमत कबूल फरमाएँ सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के। और इसके अलावा हाज़िरीन जो मजलिस होते हैं और शिरकत फरमाते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स हैं, दामे दिरमे ख़दम ख़लम जो शिरकत फरमा रहे हैं, उन तमाम के लिए भी दुआ है कि परवरदिगार आलम मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा और हमसे हमारी इस खिदमत को कबूल फरमा, हम तमाम को दुश्मन के हासिदीन के शर से महफूज फरमा और हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमको उनके नासिरों में शुमार फरमा। इसी के साथ आपका खादिम सैयद फ़ैज़ हुसैन रुख़्सत होता है। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।